নমস্কার, আমি সঙ্গীতা চারুলতা ডিজাইন স্টুডিও থেকে। আজ একটা ছোট ভিডিও নিয়ে আসলাম, মডাল কুর্তি দেখাবো। ফার্স্টে দেখানো শুরু করছি। আচ্ছা, তার আগে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে, কারোর যদি কোনো এর মধ্যে পছন্দ হয় কোনো পিস, তাহলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার আছে 6291554162, এই নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা নিশ্চয়ই গেট ব্যাক করে নেব। আমাদের একটা অফলাইন স্টোরও আছে নিউ টাউন কলকাতাতে, DF16 স্ট্রিট নাম্বার 303, বিশ্ববাংলা গেটের একদম কাছেই। কেউ এসে দেখে নিতে পারো পছন্দ করে। আরও অনেক জিনিস আছে, সেগুলো তোমরা চেক আউট করতে পারো। তো আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে মডাল কুর্তি দেখাবো। ফার্স্টে যেটা আমি পরে আছি, এটা একদম পিওর হ্যান্ড ব্লক ন্যাচারাল ডাই, যে আজরক প্রিন্ট হয় সেইটারই এগুলি ব্লক রয়েছে। সেটারই আমি 3-4টে ডিফারেন্ট ডিজাইনে কুর্তি দেখাচ্ছি। ডিজাইনটা মানে কুর্তির ডিজাইন, ইভেন ব্লকের ডিজাইনও ডিফারেন্ট দেখাবো। যেটা ফার্স্টে যেটা আমি পরে আছি, এটা ব্ল্যাকের ওপরে, এটার ব্লকটাও খুব সুন্দর, খুব সুন্দর একটা ব্লক রয়েছে এটাতে, এরকম বড় করে করে ব্লক রয়েছে। এটা কলার ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে। এটাকে ওয়ান পিস হিসেবেও কেউ পরতে পারো। সাইডে নিচুর দিকে একটা স্লিট আছে, যাতে হাঁটতে চলতে অনেক সময় অসুবিধা হয়, একদম ইয়ে হয়ে গেলে। এটা লাইনে আছে। ফ্রন্টটা এরকমভাবে একটা এরম ডিজাইন করা রয়েছে, কাভার করা। ফ্রন্ট ওপেনের মতো দেখতে, কিন্তু ক্লোজই আছে, কোনো বাটন নেই। এইটা হলো ফার্স্ট পিস। এইটা হলো ব্যাক পোর্শন, খুব সুন্দর, একদম পিওর মডাল। মডালটার কোয়ালিটি খুব ভালো। এগুলোর প্রাইস আছে হচ্ছে 1950 করে, 1950 করে এগুলির প্রাইস আছে। এটা হলো ফার্স্ট পিস। এটার আর একটা কালার আছে সেম ডিজাইনের। এই হচ্ছে এটা। এটার একটা সেকেন্ড কালার যেটা আছে রাস্ট, আজরাকে যে কালারটা হয়, রাস্ট কালার, রেড রাস্টটা হয়, সেই কালারের আছে। এটার ব্লকটা হলো এইরকম। এটারও ব্লকটা খুব সুন্দর, এইভাবে ব্লকটা গেছে। এটাও কলার দেওয়া ডিজাইন, সেম ডিজাইন যেটা আমি পরে আছি সেম আছে, এলাইন কাটে রয়েছে। আর এগুলির লেন্থ আছে 47-48 এরকম লেন্থে রয়েছে, অনেকটা লম্বা লেন্থে রয়েছে। তো ড্রেস হিসেবেও এগুলি পরা যেতে পারে। এই হলো সেকেন্ড পিস। इट्स ऑल्सो फॉर 1950। मॉडल सिल्क में हैंड ब्लॉक अजरक में मैं ड्रेस एंड कुर्ती दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो 2 पीस हमने दिखाया वो ड्रेस के हिसाब से भी आप वेयर कर सकते हैं। ईच वन प्राइस्ड एट 1950 ओनली। ये है और एक पीस, ये स्ट्रेट कुर्ती में है। इसका भी ब्लॉक बहुत प्यारा है, ऐसे लोटस में है। ये एकदम मरून, वाइन मरून कलर में है। ये ऐसे वी नेक में है, इसमें कॉट पाइपिंग का ये काम है। ये है पूरा लुक कुर्ती का। ये 3/4 स्लीव्स की है। इसका भी लेंथ आ जाएगी आपको 45-44 तक का इसका लेंथ आएगी। अच्छा, पहले 2 पीस का साइज अवेलेबल है 40, 42 एंड 44, ये तीनों साइज में ये अवेलेबल है। ये जो पीस है, ये भी 40, 42, 44, 38 भी हो जाएगी। 40 को लेके आप 38 कर सकते हैं। और साइज अवेलेबल है 40, 42, 44, ये तीनों साइज इसमें भी अवेलेबल है। ये है, ये स्ट्रेट कट कुर्ती में है ये। दिस इज द बैक पार्ट। इट्स ऑल्सो फॉर 1950 ओनली। ये है लास्ट पीस, लास्ट डिजाइन फॉर टुडेज वीडियो। इसका भी बहुत खूबसूरत ब्लॉक है इसका। ये ब्लैक के ऊपर ऐसे मस्टर्ड येलो एंड मरून के साथ ये कॉम्बिनेशन है। गले में मरून का कॉट पाइपिंग है। ये है पूरा लुक कुर्ती का।
ये स्लीव का पोर्शन है। दिस इज द बैक पार्ट। ये भी 40, 42 एंड 44 तीनों साइज में है। 40 को लेके आप 38 कर सकते हैं, 44 को भी आप 46 तक कर सकते हैं। रेडी साइज है 40, 42 एंड 44 तीनों साइज में ये अवेलेबल है। It's also for 1950. All the model kurtis and dresses are priced at 1950 only. और कोई भी पीस अगर किसी को भी पसंद आ रहा है, प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट एट आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 6291554162। हम डेफिनेटली आपको गेट बैक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।